बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। इसका पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान के माशी बहरान पर है। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हमने एक प्रोग्राम बहुत ही यानी जो सूरत हाल पाकिस्तान की है माशी बहरान की, जो कि सख्त माशी बहरान में घिरा हुआ है, अमीक जैसे हम गहरा डीप में बहरान है। मलिक बोस्तान साहब हैं कि जो तमाम जो फॉरेक्स यूनियन है उनके सदर हैं, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हमने एक वेबिनार किया था, वो उनके जो शुरा में जो गुफ्तगू हुई है उनमें जो इंतहाई मौज़ूद शख्सियात थी, जिसमें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं, मियाँ जाहिद हुसैन साहब बड़े ताजिर हैं, बड़े लेकिन वो अलग अजीब उनकी कैफियत ये है कि वो कलमकार भी हैं, वो ताजिर भी हैं, वो एक दानिश्वर भी हैं। इसके अलावा हम हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर शाहिदा वज़ारा साहबा जो हैं, उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं कि वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और एक हमारे स्टूडेंट हैं सैयद समीउल्लाह, उनकी भी गुफ्तगू है। वो अपने उन्होंने पीएचडी कर रहे हैं, तो वो उनका भी तबसरा जो है वो बहुत अच्छा है, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले मलिक जो बुस्तान साहब की मलिक तरफ बुस्तान चलें। साहब से बात कर लेते हैं। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मलिक बुस्तान साहब, क्या IMF कर्ज की वजह से एडमी असादात कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाएंगे? आपका बिल्कुल सवाल 200% सही है। जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दो तरह का घेरा उसने डाला हुआ है, इंडिया के बीच में शामिल है उसमें। एक तो हमारे अमन अमान को तबाह करना, लॉ एंड आर्डर, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना, और दूसरा सी पैक को पैक करना, और तीसरा जो है हमारे जो है एटमी प्रोग्राम है उनको रोल बैक करना। तो उसके लिए पूरा जाल बिछाया गया और हम जाल में के अंदर आ चुके हैं, और तकरीबन हम घिर ही चुके हैं, और सिर्फ धक्का देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कहा जा रहा था कि $80 अरब के कर्जे हो जाएंगे तो पाकिस्तान के एटमी असासे गैर महफूज हो जाएंगे, इसको हमें अभी भी से आँखें खोलनी होंगी। लेकिन हमने आँखें खोलने की बजाय अपने ऊपर तकरीबन $50 अरब का मज़ीद कर्जा हमने बढ़ा के अपने आप को पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी हमने अपने इसको होश के नाखन ने लिए तो दुश्मनों का प्लान कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारी जो इकानमी है वो तो IMF के कंट्रोल में चली गई है। अब वो चाहते हैं दिफा भी हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारा हर चीज़ हमारी मर्ज़ी का हो, चीफ भी आर्मी उनकी मर्ज़ी के हों, और गवर्नर भी उनकी मर्ज़ी का हो, प्राइम मिनिस्टर भी उनकी मर्ज़ी का हो। फिर पाकिस्तान तब वही मैं समझता हूँ ईस्ट इंडिया वाला तारीख दोहराई जाएगी और पाकिस्तान का अशर नशर कर दिया जाएगा। हुकूमत को अभी से अपने इम्पोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। मैं अभी डेटा देख रहा था, पिछले दिसंबर हमारी इम्पोर्ट थी $3.5 अरब, जो आज $8 अरब हो गई है। एक्सपोर्ट हमारी $2 अरब थी, जो मुश्किल से $2.25 अरब हुई है। तो ये हमने यानी कि 200% इम्पोर्ट बढ़ा के हमने कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे मुल्क के लिए रेड सिग्नल अलर्ट है, हमें इसको सोचना होगा। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ से को इस वक्त जो है इकानमी को भी फोकस करें और इनको मिल बैठ के एक ऐसा लाया अमल तैयार किया जाए कि हमारी इम्पोर्ट जो है वो कम हो, और कम अज़ कम पाकिस्तान एक ज़री कंट्री होने के बावजूद ये हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हम इम्पोर्ट अपने खाने की जो है गंदम वो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, दालें भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, घी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमें इसको सोचना होगा। अपने काश्तकारों को कर्ज़े देने होंगे सस्ते, उन्हें टेक्नोलॉजी देनी होगी, बीज की पैदावार बढ़ानी होगी फ़ी एकड़। तो हम कम अज़ कम ये जो $10 अरब है ये तो बचा सकते हैं। ये कोई 3 महीने की फसलें हमने काश्त करनी है, उनको बढ़ाना है। जैसे कपास, अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 91 मिलियन गांठ का जो है टारगेट है, वो भी एक वक्त था हमारी 15 मिलियन होती थी, तो आज हमें 50% इम्पोर्ट करनी पड़ी। इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करनी कि आप जो है पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर। तुर्की की मिसाल आपके सामने है। एक वक्त था 15 यानी कि 1.5 मिलियन लीरा के वक्त $1 आता था, और एक वक्त वो भी आया तकरीबन 6 तुर्की लीरे के बराबर $1, और आज फिर दोबारा उनकी करेंसी जो है गिरना शुरू हुई और 13 पे आ गई है। लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो है कम नहीं किया, बल्कि जो अर्दगान साहब ने कहा है कि 16 दिसंबर को मैं मज़ीद कम करूँगा। और मैं ये आलमी के साहूकारों के चक्कर में नहीं होगा कि मैं अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अपनी इकानमी को स्लो डाउन करूँ। मैं इंटरेस्ट रेट कम करके अपनी इकानमी को बूस्ट करूँगा, तो GDP को बढ़ाऊँगा, और देखेंगे दुनिया की तरक्की मॉडल को दुनिया अपनाएगी। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। हमें भी इसी कॉन्फिडेंस को अपनाना है। अपना GDP बढ़ाना है अगर, तो हमें एक्सपोर्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्शन में आना होगा। और अपनी अल्लाह ने हमने जो मादनियात दी हैं, मैं देखूँ हमारी जो
नमक की पैदावार है 25 से 30 लाख टन है, जिसके सिर्फ हम 2 से 4 लाख टन एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमारे नमक इंडिया इंपोर्ट करके आगे री एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को भी नजर, लिथियम हमारे लिए अल्लाह ने ज़खायर दिए हैं, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो चाइना है। इसको हम आज अगर वर्किंग करें तो हमें 3 साल में इसको निकालने के काबिल होंगे। तो हमें इसको भी चाइना के साथ हेल्प लेके जदीद टेक्नोलॉजी अपना के, क्योंकि आने वाला दौर पेट्रोलियम का ख़त्म हो जाएगा, 2025 में लिथियम का शुरू हो जाएगा, तमाम गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे चली जाएंगी, लैपटॉप हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में जब जाएंगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, हमें उससे फ़ायदा उठाएंगे। 12 से 13 बिलियन डॉलर की पैदावार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को हमें, रवायती एक्सपोर्ट ठीक है, लेकिन नई चीज़ें भी हमें इंट्रोड्यूस करानी होंगी और नई मार्केटिंग भी तलाश करनी, तभी जाके हम पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान को अल्लाह ने दौलत से माला माल किया है। अल्लाह आपको मादनियात ही दे सकता है, वसाइल ही दे सकता है, डॉलर तो नहीं बरसा सकता। डॉलर तो हमने पैदा करने उसमें से, तो हमें अभी से होश के नाखन लेने होगा और पाकिस्तान को बचाना होगा, वरना कि हम दुश्मनों के जाल में फंस गए और निकल नहीं सकेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है कि में ये डिलीवरी की सलाहियत है कि जो आप कह रहे हैं कि ये काम कर ले तो ये कर सकेगी? देखिए, मौजूदा हुकूमत जो सबसे बड़ी, इनसे जानबूझ के इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, और इनके पास एक थिंक टैंक होना चाहिए जो बैठ के जो है वो अच्छे अच्छे जो है प्लानिंग करे, आइडियाज़ लेके आए। और मैं समझता हूँ अब जो इनके पास थिंक टैंक बना हुआ है, लेकिन उसमें थिंक नहीं है, ये बड़ा मसला है, ड्राई है वो थिंक से। तो अब इसको उनको अच्छे लोगों को लाना होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी अपनानी होगी दुनिया के सामने। पाकिस्तान को इस वक्त जो स्टार्टअप कल्चर है वो बड़ा बूस्ट हुआ है, बाहर की कंपनियाँ इंटरेस्ट ले रही हैं हमारे। इसी तरह हमारा IT का शोबा है, वो देखो ना, एक वक्त में था, आज अल्लाह का शुक्र है 2 अरब डॉलर के करीब सालाना पे पहुंच गया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको महीने के अंदर रिटर्न देती हैं। तो हमें फ्री लांसर को प्रमोट करना होगा। तो इसी तरह हमारे जो इस वक्त 50% आबादी है नौजवान पे मुनहसर है, उन्हें एक प्लेटफार्म देना होगा, उन्हें स्किल करना होगा। पूरी दुनिया में स्किल लोगों की डिमांड है। इस हुकूमत का ये कारनामा ज़रूर है, इसने 2 साल में 11 लाख पाकिस्तानियों को बाहर भेजा है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। 1 महीने बाद फॉरेन एक्सचेंज आता, अगर हम 11 लाख और भेज देते हैं तो पाकिस्तान को समझो 2 अरब डॉलर की हमारी वर्कर में और इजाफा हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपना के IMF से हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है? देखो, IMF से छुटकारा तो हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा के, GDP बढ़ा के, बिज़नेस बढ़ा के तब भी कर सकते हैं, वरना तो हमें कर्जे इस वक्त देखो ना, आपको अगले 6 महीने में 4100 अरब के आपने पेमेंट करनी है डिफेंस के लिए, तनख्वाहों के लिए, पेंशन के लिए, अदारों के लिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 750 अरब बचते हैं। तो बाकी ज़ाहिर आपने लोन ही लेने, जब लोन लेंगे तो आप लोन लेके अब हुकूमत चलाएंगे तो फिर IMF के अलावा तो आपके पास कोई है ही नहीं। और बाकी जो कमर्शियल लोन है वो आपको 7.5% में मिलेंगे। 7.5% में आप क्या कमाएंगे और क्या देंगे और क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? तो ये हमें सारी चीज़ें जो वाबस्ता हो चुकी हैं एक्सपोर्ट के साथ है, मेन पावर एक्सपोर्ट के साथ है, एग्रीकल्चर के साथ हैं, इंडस्ट्री के साथ हैं, और फ्री लांसर IT के साथ हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ है। तो ये अपनानी होंगी तभी जाके हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या ये बताइए कि क्या IMF से छुटकारा हासिल हो सकता है? क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम हमारा ये है कि IMF से कैसे छुटकारा हो। हमें याद है कि हम नवाज शरीफ के साथ में जब वो 1999 में जगह जगह फिर रहे थे, आपके तमाम सनतकारों के पास 5 बिलियन डॉलर मांगते हुए फिर रहे थे, लेकिन 5 बिलियन डॉलर हमारे सनतकारों ने नहीं दी थी। अब उस वक्त IMF से छुटकारा हासिल हो जाता, लेकिन अब जो है अब तो हम तो 100 बिलियन 110 बिलियन पे चले गए हैं। तो आप फरमाइए कि क्या IMF, और क्योंकि माशी तजज़ियाकारों का कहना है कि सूरत हाल यही रही तो 2028 में हम IMF का पैकेज लेना पड़ेगा, और ये हम अब तक हमें पैकेज लेना पड़ेगा, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल। इस पर आप तबसरा फरमाएं। इसका जवाब हम ब्रेक के बाद ले लेंगे। अच्छा, ब्रेक के बाद लेंगे। मलिक साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर रहेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब मलिक बुस्तान साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। साहब अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिए, आपका जो मैंने किया बहुत अहम सवाल है। जी देखो, वो तो जाने ही जाने अभी देखो ना, जनवरी में उन्होंने आपको 1 अरब डॉलर देने, पता नहीं देते भी हैं कि नहीं देते हैं। पीछे 3 अरब डॉलर अभी आपने लेने हैं, तो वो तो आपको मतलब लकीरें निकलवाएंगे और रगड़वाएंगे आपका नाक, और आपसे अपनी मनमानी शर्तें मनवाएंगे तभी देंगे। तो 3 अरब डॉलर लेने के लिए आपने अपना रुपया जो है ना 20 रुपये गिरा लिया। अब अगले 3 अरब के लिए आपको 20 रुपये और गिराना पड़ेगा, उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। वो तो कहते हैं जो पैसे ले रहे हो दोगे कैसे, और ये कहते हैं इनके पास तो कोई, मैं कहता हूँ थिंक टैंक के पास थिंक तो है नहीं। ये सीधा मेरी खुद IMF वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी हमने ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं ये पैसे जो ले रहे हो हमें वापस करने का फार्मूला बताओ। तो ये कहते हैं जी हमारे इतने टन जो है, इतने अरब
لیٹر جو ہے پیٹرول ڈیلی کی ڈیمانڈ ہے، اتنے لیٹر گیس کی ہے، اتنے لیٹر فلانی چیز کی ہے، اتنی بجلی کی ہے، تو وہ ہمارے جو قسط ہوتی ہے اس سے ضرب دیتے ہیں، اتنے اپنے ریٹ بڑھاتے ہیں اور ہمارے آگے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم یہ بڑھا کے آپ کی قسطیں پوری کریں گے. تو وہ ہم ہی سمجھتے ہیں یہ آپ کا بوجھ عوام پہ جاتا ہے. پیٹرول میں اگر 10 روپے بڑھائیں گے تو سیدھا ان پہ جائے گا، گیس پہ بڑھائیں گے تو عوام پہ جائے گا. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم تو انہیں نہیں کہتے کہ اپنے عوام پہ لگو، یہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ بڑھا کے آپ کے پیسے پورے. ہماری غلطی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، ہم سیدھے ہی نہیں ہونا چاہتے. جی میرے صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی میرے صاحب کہ کیونکہ بہت مہنگائی، زیادہ آج کل یعنی گورنمنٹ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور اچھا وہ بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو یہ لوگ حکمران سمجھ لیں تو ممکن ہے یہ نکل آئیں. جی اب اس کے بعد میں ناظرین کرام ہم آپ کو جو جی ویبنار جو ہمارا ہوا ہے اب آپ کو ہم سنوانا چاہتے ہیں 1 بائی 1 جو ہے، جیسے جو خیالات ہیں میاں زاہد حسین صاحب کے. سب سے پہلے جو کہ ایک تاجر بھی ہیں، ایک قلم کار ہیں اور ایک دانشور ہیں. جی ان کے خیالات سنیے. جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے اور آج کل جو اتنی شدید اس میں خرابی آ چکی ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو موجودہ بحران سے پریشان نہ ہو اور اس کا حل بھی نہ جانتا ہو. بحران کا بھی سب کو پتہ ہے اور اس کا حل بھی کم و بیش سب کو معلوم ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ارباب اختیار میں یکسوئی کا فقدان ہے جو اس کے حل میں مانع ہے. اس وقت پاکستان 45 ارب ڈالر کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے خطرے کا شکار ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کی 30 یا 32 ارب ڈالر کی ریمیٹنس کے بعد 12 سے 15 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا امکان ہے. پاکستان کو اس سال 12 ارب ڈالر کے پرانے قرضے بھی واپس کرنے ہیں. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو پاتا تو پاکستان کو سابقہ قرضے تو ادا کرنے ہی تھے مگر مزید قرضے بھی نہ ملتے، جس کے نتیجے میں ملک ڈیفالٹ کر سکتا تھا اور اس وجہ سے اس ایٹمی قوت کو ذلت آمیز شرائط بھی تسلیم کرنا پڑی ہیں. 75 ارب ڈالر کی ممکنہ امپورٹس کے مقابلے میں صرف 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس، اور اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہونے کی وجوہات میں مہنگی کاروباری لاگت، ایف بی آر کا رویہ، حکومتی پالیسیوں میں عدم تسلسل، خراب گورننس، کاروبار شروع کرنے میں مشکلات اور گیس کی قلت وغیرہ شامل ہیں. اس وقت ہم جانتے ہیں کہ پاکستان فوڈ آئٹمز کا نیٹ امپورٹر بن چکا ہے، اور ستم بلائے ستم یہ کہ گزشتہ سال ہمیں کراپ کی ناکامی کے بعد کاٹن بھی امپورٹ کرنا پڑی. اگر بجلی کے شعبہ کو دیکھیں تو اس کے نقصانات 600 سے 700 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. چوری اور لائن لاسز کا سلسلہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے. گردشی قرضہ 2.5 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کے بجائے بجلی کا ٹیرف بڑھانے کا شارٹ کٹ استعمال کیا جا رہا ہے جو خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ اس سے عام آدمی کی زندگی مشکل، زرعی اور صنعتی پیداوار کی لاگت میں اضافہ اور برآمدات مشکل ہوں گی. پاکستان میں کسی زمانے میں بجلی بہت سستی ہوا کرتی تھی، مگر اب بجلی کی قیمت بھی پڑوسی ممالک سے آلموسٹ دگنی ہے اور مستقبل قریب میں اس کے نرخ میں مزید اضافے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جیسے ہمیں پتا ہے کہ کل ہی 4.5 روپے فی یونٹ قیمت بڑھائی گئی ہے. اگر گیس کے شعبہ کو دیکھیں تو اس کا گردشی قرضہ بھی 700 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. گیس کا نرخ بھی بار بار بڑھایا جا رہا ہے، مگر نہ مقامی ذرائع سے اس کی پیداوار بڑھانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور حل نکالا جا رہا ہے. ایل این جی کی درآمد میں نااہلی کی وجہ سے ملک و قوم کو کئی سو ارب روپے کا نقصان ہوا. سب سے مہنگی گیس امپورٹ کی گئی. 14 ویسلز کی امپورٹ کی ضرورت تھی مگر صرف 12 ویسلز کی امپورٹ کی پلاننگ کی گئی، جبکہ صرف 10 ویسلز ہی آ سکیں گے، جس وجہ سے گھریلو استعمال اور عام انڈسٹری سمیت ایکسپورٹ انڈسٹری بھی گیس کی شدید قلت کا شکار ہے، جو کہ حکومتی نااہلی کا بین ثبوت ہے. مگر کسی کو شوکاز نوٹس تک نہیں ملا. سابقہ دور میں نجی شعبہ نے گیس کی درآمد میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی. آج بھی حکومت چاہتی ہے کہ نجی شعبہ اپنی گیس خود درآمد کرے، مگر گیس اشرافیہ کو یہ منظور نہیں ہے، اس لیے ایسا ہونا شاید اب بھی بہت مشکل ہے. گیس اشرافیہ کو ملک و قوم کا نقصان تو منظور ہے مگر اپنی اجارہ داری کا خاتمہ منظور نہیں ہے. اس وقت حال یہ ہے کہ چین سے 3% سود پر قرضہ لیا جاتا ہے. جب چین قرضے دینے سے انکار کر دیتا ہے تو سعودی عرب سے 4% سود پر مہنگا قرضہ لیا جاتا ہے. سعودی عرب سے ادھار تیل لینے پر بھی 3.8% سود ادا کیا جائے گا، جو ہم جیسے بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے.
सुना है कि इसके बाद मुत्तहदा अरब अमारात से भी महंगा कर्जा लेने की तैयारियां की जा रही हैं। ये जो मैं अब हल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत अपने शाहाना अखराजात कम करे, ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए, करप्शन को किसी हद तक कंट्रोल किया जाए, कारोबार करना आसान कर दिया जाए, पॉलिसियों में तसलसल रखा जाए, एफबीआर को कारोबार दोस्त बनाया जाए, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि रोजगार, पैदावार और बरामदात और मुहासिल बढ़ेंगे और हमें किसी मुल्क या इदारे से जिल्लत आमेज शराइत पर कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और गरीब अवाम पर टैक्स का बोझ भी कम किया जा सकता है। जहाँ तक ज़राअत का ताल्लुक है, तो हमें ये पता है कि हम अब फूड आइटम्स में भी नेट इंपोर्टर बन चुके हैं और वो भी हमें हर साल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन तमाशा ये है कि हमें इस साल कॉटन भी दरामद करना पड़ी। तो हम अगर दरामद को इस तरीके से करते चले जाएंगे, ज़ाहिर है कि फूड आइटम तो हमें इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं। फिर आपने गंदम और चीनी की भी जो सूरत हाल देखी और उसमें बैड गवर्नेंस भी गवर्नमेंट की देखी, यानी एक तो महंगाई जो है वो इंटरनेशनली है, सो है, वो तो ज़ाहिर है हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन हम अपने यहाँ भी वो चीज़ें पैदा कर सकते हैं जो हमने पैदा नहीं की। उस तरफ तवज्जो नहीं दी, कॉटन पर हमने तवज्जो नहीं दी। जी मिर्ज़ा साहब, और एक और शख्सियत जी डॉक्टर, हमारे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं, जिन्होंने जब तक अब तक जो भी उन्होंने पेशन गोई की है, जो भी उन्होंने कहा कि ये IMF पे जाएंगे, जब हम ये कहा सोचा जा रहा था कि IMF पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो गए। अब वो ये फिर कह रहे हैं कि IMF फिर दोबारा जाएंगे और उन्होंने आदो शुमार आशात दिए, वो शाबत दिए, तो वो जो हैं वो आप सुन लीजिए। जी नाज़रीन किराम, बहुत अहम गुफ्तगू है उनकी। जी, जो पाकिस्तान की मईशत है वो संगीन बहरान का शिकार है और इसे संगीन खतरात और चैलेंजेस दरपेश हैं। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो 1980 से 2018 तक जो 38 ईयर्स थे पाकिस्तान के, उसमें हमारा ग्रोथ रेट औसत था 4.75% सालाना। इस हुकूमत के 4 साल दौर जो मुकम्मल हो रहे हैं, इसमें औसत शरह नमू जो GDP ग्रोथ रेट वो सिर्फ 2.5% सालाना है, जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी है। इसका मतलब ये कि गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी बात ये थी कि जो अफरातज़र पहले था इस हुकूमत के आने से पहले, उससे दुगने से ज्यादा अफरातज़र हो चुका है, जबकि ग्रोथ रेट जो है निस्फ हो गया। मगर अगर हम ये देखें कि मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां, ये एक बैरोमीटर होता है तमाम एक्टिविटीज का, तो इस हुकूमत के जो 3 साल 3 महीने के आदाद व शुमार हैं, उसके मुताबिक मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां, उसमें इजाफा हुआ है 20,605 अरब रुपया। इससे पिछले जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, उसके 5 वर्षों में जो टोटल कर्जे में इजाफा हुआ था वो था 13,440 अरब। यानी जो 4 साल में बढ़ा था उससे 1.5 गुना जो है इन्होंने जो 5 साल में बढ़ा था उससे 1.5 गुना 3 साल में कर दिया। ये बिल्कुल वाज़ेह है। मगर एक और चौंका देने वाली बात यह है कि आज़ादी के 68 ईयर्स के बाद 30 जून 2015 को जो पाकिस्तान के ऊपर मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां थी टोटल चढ़े थे, वो 20,000 अरब रुपए से कम थे। और इन्होंने 3 साल 3 महीने में जो 68 साल में मतलब टोटल कर्जे थे उससे ज्यादा तो इन्होंने इजाफा कर दिया। अरब वो 50,000 अरब रुपए से बढ़ गए। बैरूनी कर्जे जो है ना, उसकी सूरत हाल और ज्यादा खराब है। पिछली हुकूमत के दौर में जो एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज थी 5 साल में बढ़ी थी 35 बिलियन डॉलर्स, और इनके 3 साल 3 महीने में 32 बिलियन डॉलर्स बढ़ गई। यानी 3.5 साल में उसकी बराबर हो जाएगा जो पिछली हुकूमत ने 5 साल में किया था। अब ये जो सूरत हाल है, एक अहम नुकता मैं बता रहा हूँ कि जब ये हुकूमत आई थी तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने शोर डाला था जी मईशत दिवालिये के करीब। अगर मैं आज ये कहूँ हुकूमत और स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक बेशतर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेजॉरिटी ऑफ देम 2018 से नीचे है, तो अगर वो दिवालिया होने वाला था तो ये क्या है? एक चीज। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह क्या हुई है? वजह यह हुई है कि हमारी ये जो हुकूमत है, इसने दूसरी हुकूमतों के मुकाबले में कहीं ज्यादा अशराफिया, जिसे आप माफिया भी कह लें, टैक्स चोरी करने वाले भी कह लें, कौमी दौलत लूटने वाले भी कह लें, मैं अच्छे बिजनेसमैन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं माफिया की बात कर रहा हूँ। उनको जो मराद दी हैं, जो कंसेशन दिए हैं, वो ना कभी पाकिस्तान की तारीख में दिए गए थे, और एमनेस्टी में जो सहूलत दी है वो दुनिया में कभी नहीं दी गई इतनी कम शरह सूद पर जितनी इन्होंने दे दी। तो ये एक बुनियादी वजह है, और इन्होंने अशराफिया को गले लगा लिया है, माफिया को। और नोम चॉम्स्की जो एक दानिश्वर थे, अमेरिकन हैं अभी भी 97 ईयर्स के, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने
پاکستان کی اشرافیہ ایلیٹ کو خرید لیا ہے، اور اتنی تباہی بربادی آ گئی کہ $3 ارب سعودی عرب سے آپ کو مل گئے ہیں. IMF سے آپ کا پروگرام بحال ہونے کی اصولی منظوری ہو گئی ہے، لیکن روپے کی قدر کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو انہوں نے یہ اسکیم بنائی تھی، اور یہ جو انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا تھا، اس کے بعد ہوا کیا کہ سستے شرح سود پہ لوگوں نے قرضے لیے. میں کہتا ہوں صرف آپ نے انڈسٹریلسٹ کو اور برآمد کنندگان کو سستے قرضے دینے تھے، ہر ایک کو امپورٹس کے لیے نہیں دینے چاہیے تھے، جس سے معیشت تباہ ہوئی. میرے صاحب یہ دونوں شخصیات کی تو باتیں ہو گئی، اور دونوں شخصیات کی باتوں سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ حکومت کچھ نہیں کرنا چاہ رہی، نہیں وہ یا مجبور ہے یا کرنا نہیں آتا ہے، نہیں آتا نہیں. لیکن برداشت کریں، بس عوام برداشت جی اب بات یہ ہے کہ اب کریں. بریک کے لے کہا جا رہا ہے، لیکن بریک کے بعد آئیں گے جی. تو انشاءاللہ شاہدہ وزارہ صاحبہ نے کیا کہا اور سمیع اللہ صاحب نے کیا کہا، یہ دکھائیں گے اپنے ناظرین کو. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب ویبنار کی ایک اور اہم شخصیت ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ ایک پروفیسر ہے، پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارت، وہ جو IOBM ہے یہاں کا ایک بڑی ادارہ ہے، اس سے ان کی وہ ڈین ہے آرٹس کی اور یا ہیومینٹیز کی یا ان کو اکنامکس کی جو ہے، وہ ان کے خیالات بہت ایکٹیو ہیں، وہ اور بہت متحرک ہے، مطلب ہے کہ وہ اس کام میں ان کے خیالات بہت ہی، یعنی آپ دیکھا جائے تو بہت پرو پاکستانی ہیں وہ. آپ ان کے خیالات سن لیجیے. جی مجھے بہت سخت تشویش ہے اس وقت پاکستان کے موجودہ فائنینشیل مینجمنٹ جس طرح حکومت کر رہی ہے، اس پہ مجھے بہت تحفظات ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل سسٹمیٹکلی پاکستان کو ایک دیوالیے پن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور بہت سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہمارے ایسے ہی بھی بہت حالات خراب ہیں، اور معیشت کا، کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں گئے. IMF کے پروگرام میں جب بھی آپ جائیں تو تمام ممالک جو بھی گئے ہیں ان کی انٹرسٹ ریٹ، ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کہ یہ ہمیشہ ڈی ویلیویشن کرواتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بیلنس آف ٹریڈ کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ڈی ویلیو کریں کرنسی. ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بہت افراط زر ہوتا ہے. پھر اس کو IMF کہتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ، لینڈنگ ریٹ بڑھائیں. اس کی وجہ سے مزید ہمارے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اور بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریسیشن آتا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹس بند ہو جاتے ہیں. جب انویسٹمنٹس بند ہوتے ہیں تو آؤٹ پٹ گروتھ متاثر ہوتی ہے، آؤٹ پٹ گروتھ متاثر ہوتی ہے، اس سے امپلائمنٹ متاثر ہوتی ہے. پھر اس سب کی وجہ سے، اور چونکہ IMF کا پورا زور ہے کہ آپ کٹوتیاں کریں، خاص طور پہ صحت پہ اور تعلیم پہ کٹوتیاں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے غربت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حکومت کے جو تعلیم اور صحت پہ جو حکومت اخراجات کرتی ہے وہ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر جرائم بڑھتے ہیں. ایک سوشل فیبرک جو ہمارا ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ سیاسی بحران بھی آ جاتا ہے. تو بالکل آپ یہ دیکھیے، میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے کہ مختلف قسم کے کرائسس آ جاتے ہیں، اور اس میں جو مدر کرائسس ہے وہ ڈیٹ کرائسس ہے، کیونکہ ہم اتنا ڈیٹ لیتے ہیں اور پھر اتنا بڑا اماؤنٹ ہماری معیشت سے نکل جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں. ابھی بھی موجودہ جو ہمارے وہ ہیں محصولات، اس میں سے آئی تھنک 86% جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ پہ جا رہا ہے. تو ہمارے پاس کچھ خاص پیسے بچتے ہی نہیں ہے کہ ہم اور کچھ کر سکیں. اور تو یہ تو صورتحال ہے معیشت کی. مگر اس کے علاوہ بھی ایک بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان کو دیوالیے پن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور وہ میں گورنمنٹ کی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ بہت ناقص ہے. اب میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی کچھ دن پہلے آئل آف مین کے ایک جج نے برطانیہ میں پاکستان پہ $28 ملین کا ہرجانہ ڈالا براڈ شیٹ کمپنی کو دینے کے لیے. اور وہ یہ پیسے پاکستان سے زبردستی لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارے یہ $28 ملین اس میں تھے، ہمارے ڈپلومیٹک اکاؤنٹ میں تھے. مگر موجودہ حکومت نے، ان کی عمران خان کی حکومت نے ان پیسوں کو ڈپلومیٹک اکاؤنٹ سے نکال کے کمرشل اکاؤنٹ میں ڈال دیا تاکہ ان پہ آسانی سے قبضہ ہو سکے. اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کی کتنی بری حالت ہے.
آپ ان کی زندگیاں اتنی تلخ کر رہے ہیں, آپ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, آپ لٹرلی ان کی کھالیں اتار رہے ہیں, اور پھر کھالیں اتار کے آپ جا کے بڑی طاقتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ یہ $28 ملین براڈ شیٹ کو دے دیتے ہیں, تاکہ ان کی کمپنیاں جو ہیں وہ بالکل مطلب چل بل نہیں رہی ہیں, تو ان کو کمپنیوں کو ان کو وہ دینے کو, بڑھاوا دینے کو آپ نے پاکستان کے غریب لوگوں کے $28 ملین اٹھا کے توفتاً پیش کر دیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو ICSID جو آربیٹریشن کر رہی تھی اس کے بارے میں تیتھیان کاپر کمپنی کو, انہوں نے $5.9 بلین کی وہ اس پہ ہرجانہ لگایا حکومت پاکستان پہ. اور جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں, مطلب ایون فارنرز, پروفیسر جیفری سیکس نے کہا کہ یہ تو اٹ از اے ڈیتھ سینٹینس اگینسٹ the people of پاکستان, اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط دیا ہے, یا آربیٹریشن غلط کی ہے, کیونکہ اس میں جو ان کو تیتھیان کاپر کمپنی کو پروجیکٹ نہیں تھا اور اس میں رولز پر عمل نہیں کیا گیا تھا, تو اس لیے کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ $5.9 بلین ان کو دیے جائیں تیتھیان کاپر کمپنی کو. اگر حکومت پاکستان نے اس کو چیلنج نہیں کیا ان کے ورڈکٹ کو, اور وہ خاموشی سے چپ کے پریس پہ پابندیاں لگا کے کہ کوئی رپورٹ نہ کرے, انہوں نے خاموشی سے یہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں آج کل تیتھیان کاپر کمپنی سے, یہ عمران خان اور موجودہ حکومت ان سے چپ کے بات چیت کر رہی ہے کہ واپس ان کو یہ پروجیکٹ دے دیا جائے. سپریم کورٹ کی بینچ ہے, اس نے 2013 میں ایک وہ دیا تھا, ججمنٹ دیا تھا کہ تیتھیان کاپر کمپنی کو یہ پروجیکٹ نہ دیا جائے کیونکہ یہ پاکستان کے رولز کی خلاف ورزی ہے. سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے اس کا فیصلہ خود پرائم منسٹر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور میں نے ان کو پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ خط بھی لکھا, اور اس خط کی کاپی چیف آف آرمی سٹاف کو بھی بھیجی, چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجی, اور چیف یہ جو ہیں ISI کے ڈائریکٹر جنرل ان کو بھی بھیجی, اور میں نے سب سے کہا کہ یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان کی عدلیہ کی اور ان کی توہین ہو رہی ہے, مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی ملک ریاض سے £190 ملین حکومت پاکستان کو دلوائے گئے کہ انہوں نے جو بے ضابطگیاں کی تھیں, مگر حکومت پاکستان موجودہ حکومت نے وہ پیسے واپس کر دیے, اور وہ جو پیسے واپس کر دیے تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے جو ریونیوز ہیں, اگر کچھ کہیں بھولے بھٹکے سے کچھ آ جاتا ہے ہمارے خزانے میں تو وہ اس کو واپس کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کی بات ہے اس پہ انہوں نے کیبنٹ نے 5-7 منٹ میں اپروو کیا آٹونومی کا ایکٹ, اور اس کے تحت گورنر جو ہیں ان کی تنخواہ ہوگی ₹1,30,00,000 ماہانہ وداؤٹ بینیفٹس, اور اگر آپ بینیفٹس کو شامل کر لیں تو ₹1,50,00,000, اور اسی طرح 3 ڈپٹی گورنرز ہوں گے, ان کی بھی بڑی بڑی تنخواہیں ہوں گی. تو اس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ جلدی جلدی بڑے بڑے اماؤنٹس ریونیوز میں سے نکال دے. تو اس سے یہ لگتا ہے مجھے کہ گورنمنٹ سسٹمیٹکلی اس پہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان کا جو وہ ہے اس کو ایک دیوالیے پن کی طرف لے جا رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے بہت سسٹمیٹکلی کام ہو رہا ہے. اور جب کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں پہ آلریڈی اتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں, اور اب پھر منی بجٹ آ رہا ہے, اور جب منی بجٹ آئے گا تو لوگوں کی تو آپ کھال بھی اتار لیں گے. اس کے ساتھ ہی حکومت نے سکوک بانڈز ایشو کیے ہیں, اور سکوک بانڈز جو ہے ان پہ 4 مہینے پہ کوارٹرلی پیمنٹس ہوں گے, اور سکوک بانڈز دسمبر میں ایشو ہو گئے تو اپریل تک ان پہ انٹرسٹ پیمنٹس ڈیو ہو جائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک حکومت پاکستان کو مارچ اپریل تک بالکل دیوالیہ کر چکی ہوگی, اور پھر وہ کہے گی کہ اب ہمارے پاس ڈیفالٹ کرنا پڑ رہا ہے, ہم پیسے نہیں دے پائیں گے سکوک بانڈز کے وہ جو ہیں جنہوں نے یہ خریدیں. اور جب حکومت یہ کرے گی تو بہت بڑا ایک طوفان ہو سکتا ہے, کیونکہ سکوک بانڈز جو ہیں ان کے جو کولیٹرل ہے وہ پاکستان کے سارے
मोटरवेज हैं और सारे एयरपोर्ट से सिवाय कराची एयरपोर्ट के, क्योंकि कराची एयरपोर्ट को नवाज शरीफ साहब गिरवी रख के जा चुके हैं और बाकी एयरपोर्ट्स को इमरान खान ने गिरवी रख दिया है, और सारे मोटरवेज को और सारे वो जो हैं हमारे टॉप के होटल्स उनको भी। तो बिल्कुल लगता है कि एक बनी बनाई बेस मुहैया की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग मेरे ख्याल में इन्वेस्ट करेंगे सुकूक बॉन्ड्स में वो अमेरिकन होंगे, और फिर उनको हम एक बनी बनाई बेस तैयार करके दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का बहुत दिन से प्लान है पाकिस्तान के एटमी असासों को अपने कब्जे में लेने का। और कॉन्डोलेसा राइस से पूछा गया था 2001 में, तो उसने कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में, तो उसने कहा था वी हैव अ प्लान, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, बट वी हैव अ प्लान। तो मेरे साहब, इस मुआशी बहरान से एक मसला ये पैदा हो रहा है कि अवाम का एतमाद उठता जा रहा है, और जिसका जिक्र किया, हम ये बात देखते हैं कि हुकूमत पर तो उठ ही गया है, लेकिन साथ साथ में इदारों पर भी उठ रहा है। मतलब बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत संगीन होता चला जा रहा है, क्योंकि एक तो इंतज़ामी ढांचा तबाह हो रहा है, माशी ढांचा तबाह हो रहा है, लोगों का हाल बुरा हो रहा है। अब आखिर में हम ये दर्द करेंगे कि हमारा जो एक नौजवान तालिब इल्म है, इसकी निशानदेही की उन्होंने, सैयद समीउल्लाह साहब। समीउल्लाह साहब ने अपना, उनका ताल्लुक़ कोटा से भी है और वो बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक हैं और बहुत तरक्की करेंगे। हम अब वो उनके ख्यालात आप सुन लीजिए। इकोनॉमिक क्राइसिस ने हमें कहाँ पर ला खड़ा किया है, या किन खतरात का हमें मुस्तकबिल में अंदेशा है। पहली बात यह है सर कि अगर हमारे पास हम इसी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार रहे तो जहालत की जो शरह है वो मजीद बढ़ेगी। स्ट्रीट क्राइम सर, कराची का अगर हम सिर्फ देख लें, पिछले 1 साल से स्ट्रीट क्राइम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह दहशतगर्दी के हवाले से हम जानते हैं कि जो फंडेड टेररिस्ट होते हैं या इस तरह के दूसरे गुरु होते हैं, जब वो ये देखते हैं कि जायज़ ज़राए आमदन से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, मुल्क में बेरोज़गारी है, जायज़ तरीके से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, तो वो फिर उन ग्रोहों के लिए भी एक आसान लुकमा बन जाते हैं, जो उनको इस्तेमाल करने के लिए फंड करते हैं, पैसे देते हैं। लोगों को फीसिस पे करने के उनके पास पैसे नहीं है, स्कॉलरशिप्स हम नहीं दे सकते हैं, तो इस मुल्क का जो इंटेलेक्चुअल तबका है या इस मुल्क का जो दिमाग है, क्रीम है, वो यकीनन पाकिस्तान में मजीद नहीं ठहरेगा, वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। और सर, आखिरी बात जो इनफरादी सतह पर बहुत ही बुरी है, वो सिस्टम से एतबार का उठ जाना है, यानी मायूसी है। जब मायूसी लोगों में बढ़ती है, जब लोग ये देखते हैं कि यहाँ का अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, एलीट क्लास के बैंक अकाउंट में कमी नहीं आ रही है, लेकिन गरीब को खाने के लाले पड़े हुए हैं। मेरा ताल्लुक चूंकि बलूचिस्तान से है, तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इन इलाकों के जो अफगानिस्तान के करीब हैं, वहाँ पर लोगों का एक तरह से मायूसी इस तरह फैल रही है कि वहाँ के लोग अब मजीद अदलिया पर, गवर्नमेंट पर किसी तरह से भी एतबार करने के लिए वो रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी मिर्ज़ा साहब जी, इन सारी बातों को निचोड़िए कि गरीब, किसान, मजदूर, बहुत ताजिर, परेशानी का सनअतकार हालत में है। अल्लाह सब ताला परेशान से हैं। दुआ करते हैं कि इस बहरान से अल्लाह ताला हमें निकाले, और कोई दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई अपनी रहमत का कोई ज़रिया बनाए कि पाकिस्तान इस बहरान से निकल आए, और इन में जो दुनिया भर के जो शाहूकार हैं, बनिए हैं, इनसे हमारी जान छुटे। जी बिल्कुल, बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।